जय जगन्नाथ आपण समस्त को वेलकम करूची आमर राशिफल यूट्यूब अकाउंट को आउ आम फेसबुक पेज को आसंतु जानिबा 12टी राशि आजिर राशिफल। जदि आपण प्रथम थर आम चैनल रे देखुचंती वीडियो देखिबा पूर्व वीडियो टिके लाइक टिके करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। हां जदि फेसबुक रे वीडियो देखुचंती ताले फेसबुक पेज को यथाशीघ्र फॉलो कर दियंतु। मेष राशि को पई 11 अक्टोबर 2025 की बेले रहबा आसंतु जानिबा। आजिर दिन आपणक पई उत्साह एवं शक्ति रे भरी जीव। नूतन योजना और काम रे निजको सक्रिय रखंतु। परिवार सहित मिलित समय आपण मन को खुशी करिवो। अपेक्षित फल आसीपारे धैर्य रखंतु। आज कार्य क्षेत्र रे आपणक पई नूतन सुजोग आसीपारे। आज आपणकर बुद्धि एवं सम्मान आज आपनको मिलिबो। आर्थिक दिगरे आज आपणकर लाभदान हबो। प्रेमिक आज प्रेमिकांक पई हस एवं भावनार दिन रहिबो। मित्रंक सहित आज संपर्क बहुत ही भल रहिबो एवं मित्रंक समर्थन मध्ये आज आपनको मिलिबो। जदि यात्रा करूचंती यात्रा थिले आज आपण टिके सावधान होंतु। एथि प्रति आपण टिके योजना करंतु। आज आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु फिर भी आज आपणकर किछि असुविधा मध्ये देखा देई पारे। आज नूतन संपर्क आज आपनक जीवन रे खुशी आनिबो। आत्मविश्वास आज आपणकर सबुठु बड़ शक्ति हबो। जहाँ हराइचंती ताहा पुणी आपनको मिली पारे। हाँ जब वीडियो टी देखुंत एपर्तन वीडियो टी लाइक करना आशा करी निश्चित वीडियो टी लाइक करूँ। आपन को वीडियो टी लाइक करने को मात्र गोटे सेकेंड लगे किंतु से गोटे सेकेंड आज आमको प्रेरणा दब नुआ नुआ वीडियो तैयारी करने। तेणु आप लाइक करूँ। चलते आम वीडियो टी को आगू बढ़ेगा। आज निजक मनोबल और साहस रे भरी दियंतु। शत्रु माने आज निजे हारी जिवे आपण सामने। धन एवं सम्मान आज आपण सबू मिल। आज दिन आज आपण बहुत ही शुभ अच्छी। आज आपण कथा और व्यवहार समस्त मन को जीत। आज आपंकर शुभ समय है सका 8:45 रु 10:30 पर्यंत। शुभ रंग आपण लाल एवं सुनेली। जदि आप प्रथम थर कर आम चैनल वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करें। वृष राशि 11 अक्टोबर 2025 की बेले रहिबो आसंतु जानिबा। आजिर दिन आपणक सुख एवं समृद्धि नहीं आसिबो। कार्य रे निजको प्रतिदिन शक्तिशाली एवं चंचल रखंतु। परिवार सह समय आज आपणकर मनमोहक हबो। नूतन सुजोग आपणक कार्य रे लाभ आनी पारे। अनुभव कथा एवं संपर्क रे धैर्य आज आपनको निहाती आवश्यक। आपणकर प्रयास आज निश्चित फल दब। स्वास्थ्य भल रहिबो। किछि असुविधा हेबार नै। प्रेम और संपर्क रे आज स्वाभाविक खुशी मिलिबो। निजर लक्ष्य आकांक्षा रे ध्यान दियंतु। मित्र मानक सहित संपर्क भल एवं समर्थन मिलिबो। जदि आपण आम वीडियो टी एपर्यंत लाइक करना लाइक कर दियंतु कारण गोटे सेकेंड मात्र लगे आपन वीडियो टी लाइक करियो। आ से गोटे लाइक हमको नुआ नुआ वीडियो करिया पई प्रेरणा दबो खास करी आपन को मानक पई। तेणु चलंतु आपण लाइक टे करंतु वीडियो टी आगु बढ़ेबा। आज आपन को पई सफलतार दिन हबो। कार्य क्षेत्र रे सूचना एवं मूल्यवान सहयोग मिल पारे। आत्मविश्वास आपणकर सबुठु बड़ शक्ति हबो। निजर अनुभव एवं वयस्कंक श्रद्धा देई काम करंतु। आज निजको समय एवं साधना रे निवेश करंतु। व्यवसाय एवं नूतन प्रतिष्ठा पई आज शुभ दिन हबो। आज निजर अभिलाष रे शक्ति एवं सफलता मिलिबो। जीवन रे समूह संपर्क एवं साधु मिलन दिन आज आपनक पई शुभ समय होउची दीपर 1:15 रु 3टा पर्यंत। शुभ रंग आपनक पई होउची नील एवं गोल्डन सुनेली रंगर। यदि प्रथम थर करी आपण हम चैनल वीडियो देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब करना आशा करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं जदि फेसबुक पेज रे वीडियो देखुचंती ताले हम फेसबुक पेज को फॉलो करंतु एवं गोटे सुंदर कमेंट टी वीडियो तले लिखि दियंतु कारण आपण को हम ए चैनल बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो देखिया को पाइबे। मिथुन राशि को पई 11 अक्टोबर 2025 की बेले रहिबो आसंतु जानिबा। आज दिन आपणक पई नूतन सुजोग और सफलता नहीं आसीबो। कार्य रे सचेतन एवं निष्ठापूर्ण हेबा द्वारा आपनको लाभ मिलिबो। परिवार सह मिलित समय आपणक मन को खुशी करिवो। नूतन परिचय आज जीवन रे शुभ फल आनी दबो। आत्मविश्वास एवं स्वाधीनता आज आपणकठु सबुठु बड़ संपत्ति हबो। कार्य क्षेत्र रे सुजोग एवं प्रशंसा मिलिबो। मित्र मानक सहित संपर्क आज भल रहिबो एवं आपणकर मित्रंकर सहयोग मध्ये मिलिबो। प्रेम और संपर्क रे आज खुशी एवं मिलन दिन रहिबो। आज निजको शांत एवं धैर्यशील रखंतु। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु अल्प असुविधा हेई पारे। आज नूतन योजना एवं निवेश पई सुजोग मिलिबो। यदि प्रथम थर आपण आम वीडियो देखुचंती एवं वीडियो टी एपर्यंत मध्ये लाइक करना तेणु यथाशीघ्र लाइक टे करंतु। आपणकर गोटे लाइक आमको उत्साह एवं प्रेरणा दबो नुआ नुआ वीडियो बनेबा पई खास करी आपण मानक पई।
ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିପାରେ। ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ମନକୁ ଜିତିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆଜି ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁସି ହେବ। ନୂତନ ପରିଚୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରକ ହେବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଜିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବସର ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଅଳ୍ପ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଲାଇକ୍ଟି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିପାରେ। ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମନକୁ ଜିତିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆଜି ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସମୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 7ଟା 30ରୁ 9ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମ এই ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଖୁସି ଭରା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଅବସର ଏବଂ ସଫଳତା ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ମଧୁର ସମ୍ମିଳନ ଦେଖାଦେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିଠା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ସାମ୍ନାରେ ହାରିଯିବେ। ଆଜି ନୂତନ ଆଇଡିଆ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଉତ୍ସାହ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ପାରିବାରିକ ମେଳାପରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ ଦେଖିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦାନରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଅବସର ଓ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। ମଧ୍ୟମ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗରେ ଆସିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସୁନେଲି ଏବଂ ଲାଲ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ এই ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବୃହତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ଯିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିପାରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ଦେବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଧିକ ଭାବନା ଜନ୍ମ ନେବ। ପୁରୁଣା ଋଣ
आज आपण फेरी पाइबे। अपरिचित को अति जल्दी विश्वास करंतु नहीं। पिलामानक पाखरे अधिक समय बितांतु। शारीरिक एवं मानसिक चाप ह्रास पाइब। वृद्धि और प्रगति पाई निजर जत्न जारी रखंतु। आज आपणकर अन्य मानकर विचार को गुरुत्व टिके दियंतु। मनर दुख काहाकू कहिले टिके हल्का लागिबो। अन्यर उपकार करी आनंद आज पाइबे। आज सुपारिश शुभ समय आपणक पई होची 9 टारू 10टा। आपणक पई शुभ रंग होची आज हल्का नील। जदि प्रथम थर करी आपण हम चैनल वीडियो देखुचंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती आशा करी निश्चित चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं जदि फेसबुक पेज रे हम वीडियो टी देखुचंती ताले हम फेसबुक पेज टी को यथाशीघ्र फॉलो करंतु एवं भल कमेंट लिखि दियंतु एवं टी शेयर मध्ये करंतु। तुला राशि को पई 11 अक्टोबर 2025 की भली रहइबो आसंतु जानिबा। आज आत्मविश्वास अधिक थिबो। आज दिनटी आपनकर परिवार रो सामंजस्य बढ़िबार संभावना रहिछि। कार्य क्षेत्र में नुआ अवसर आज आपको मिल पारे। व्यवसाय उन्नति पर योजना करंतु। शत्रु माने चुप रहिबे। आज मन शांत एवं स्थिर रहिबो। पैसा खर्च रे आज टिके नियंत्रण दरकार। दीर्घ समय चिंता आज आपको हटि पारे। प्रेम संपर्क रे आज आपको नुआ दिग आसी पारे। अच्छा जदि आपण एपर्यंत वीडियो टी देखुचंती एवं लाइक करिनांती आशा करिवे निश्चित वीडियो टी लाइक करंतु। कारण गोटिया लाइक आपको मात्र गोटिया सेकंड लागिबो। से गोटिया सेकंड गोटिया लाइक आमको आपनक पई एमती नुआ नुआ वीडियो करिवा पई प्रेरणा दबो एवं आमको उत्साह करिवो। तेणु आशा करिवे निश्चित गोटे लाइक करंतु। चलंतु आमे वीडियो आगु को बढ़ाइबा। अन्य मानक सह संयम रखिबा आज आपनको निहाती दरकार। चाकरी रे बदली अभिलाषा पूर्ण हबो। शिशु एवं वृद्धक सह समय काटंतु। स्वास्थ्य ठीक रखिबा पई आहार निहाती जरूरी। नुआ व्यवस्थापना रे लाभ मिलिबो। गुप्त शत्रु को चिन्ही दूरेइबा उचित। बुद्धि एवं शिक्षा पई आज गुरुत्व दियंतु। आज गृहस्थ जीवन रे आपणकर शांतिमय परिवेश रही पारे। निज मनर अभिप्राय को गुप्त रखंतु। आज पई आपणकर शुभ समय हला दिन 3 टारू 4टा। आपणक पई शुभ रंग होची हल्का गोलापी। जदि प्रथम थर करी आपण हम ई चैनल रे वीडियो देखुचंती एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिनाती तेणु आशा करी यथाशीघ्र आपण हम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। हाँ जदि फेसबुक पेज रे आपण हम वीडियो टी देखुचंती ताले हम फेसबुक पेज टी को मध्ये टिके फॉलो करंतु टिके लाइक करंतु भलो कमेंट करंतु वीडियो तळे एवं जदि पारुचंती वीडियो टी मध्ये टिके शेयर करंतु। हम ई चैनल हम ई पेज माध्यम रे आपनको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बहुत ही सारा वीडियो खास करी कि मासिक राशिफल वार्षिक राशिफल एवं प्रत्येक राशि रो खराब ग्रह को किभली सुधारिबे तार उपचार करिवा पई विभिन्न प्रकार रो वीडियो आपण हम ई चैनल रे पाई परिबे। बिछा राशि अच्छा बिछा राशि को पई 11 अक्टोबर 2025 की भली रहइबो चलंतु जानिबा। आजिर दिन पई चिंता एवं योजना रखंतु। नुआ चाकरी संधान रे उन्नति मिल पारे। वाणिज्य क्षेत्र रे अनुभव लाभकारी हबो। परिवार रे मध्य एकता देखिबा रखिबा दरकार। आज मानसिक शांत अनुभव करि परिबे। मित्रंक सह दीर्घ कथावार्ता हेबे। आज आपणकर अजथा खर्च बढ़िबार संभावना रहिछि। प्रेम संपर्क रे नुआ चेहरा देखिबे। बुद्धि पई नुआ योजना आरंभ करंतु। स्वास्थ्य संपर्कित आज आपणकर जेकोसी गोटे छोट छोट समस्या मध्य देखा दे पारे किंतु एथिप्रति टिके सतर्क रुहंतु। विद्यार्थी माने पढ़ारे मन लगेइबे। अन्य मानक परामर्श को टिके गुरुत्व दियंतु। मन भितरे निज पई आशा जन्म करंतु। आज स्थान परिवर्तन जोग देखा जाउछि। निजर लक्ष्य प्रति आज आपनको ध्यान रखिबा आवश्यक। आज बिजनेसमैन जो व्यापारी माने अछंती से मानक पई नुआ विनियोग रे लाभ मिलिबो। आज जेकोसी खास करी जमी जमा क्षेत्र रे आज किणा बिकार जोग रहिछि। प्रेम एवं विवाह जीवन आज मधुर रहिबो। आज आपनक पई शुभ समय होछि संध्या 6 टारू 7टा पर्यंत एवं शुभ रंग आपनक पई होछि गार्ड बाइगणी। अच्छा जदि आपण प्रथम थर करी आम ई चैनल वीडियो देखुचंती एवं आपण एपर्यंत आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती तेणु आशा करिवे आपण टिके आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। एवं जदि आपण फेसबुक रे आम वीडियो देखुचंती ताले आम फेसबुक पेज को टिके मध्ये फॉलो करंतु। कारण आपनको आम ई पेज किबा आम ई चैनल रे बहुत सारा सुंदर सुंदर वीडियो खास करी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपनको देखिया को पाइबे। धनु राशि अच्छा धनु राशि आज दिनटी माने 11 अक्टोबर 2025 की भली रहइबो चलंतु जानिबा। आज दिनटी स्वास्थ्य एवं धन पई शुभ अटे। चाकरी रे नुआ अवसर आसी पारे। व्यवसाय रे नुआ व्यवस्था नेले भलो हबो। परिवार मध्य रे आनंद एवं एकता रहिबो। बुद्धि एवं धैर्य द्वारा आज आपनको लाभ मिलिबो। पुराना मानसिक चाप आज आपनकर ह्रास होई पारे। मनोरंजन रे आज आपनकर दिन काटिबो।
ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ବଢ଼ିବାର ଦିନ ଆଜି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଦୟା ଏବଂ ମୌଳିକତା ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମନ ରହିପାରେ। ମିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 2ଟାରୁ 3ଟା ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାଲକା ହଳଦିଆ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜ୍ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଉପଚାର। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଅବସର ଆସିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମନୋବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶକ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଶା କରିବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରିବ, ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆଜି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦିନ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଶା କରିବି ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅବସର ଆସିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଉତ୍ସାହ କରିବ। ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆଜି ଶିକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ହାଲୁକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଭଲ କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 କିଭଳି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମନୋବଳ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ।
परिवार मध्य सम्मान एवं भल संपर्क गढ़ी उठिब। शिक्षा क्षेत्र में उन्नति ପାଇଁ संघर्ष जरूरी। आज मन शांत एवं सुस्थ रहिब। मित्र माने भल संपर्क गढ़िबे आपनक सहित, अन्य मानक सह भल संपर्क प्रसारित हब। प्रेम संपर्क रे नुआ खुशी आसीपारे। स्वास्थ्य उपर अधिक ध्यान देवा आज आपको निहाती आवश्यक। जदि वीडियो टी एपर्यंत लाइक करना ताले मु आशा करी आप वीडियो टी लाइक करूँ, क्या आपंकर गोटे लाइक आमको प्रेरणा उत्साह दब नुआ नुआ वीडियो बनवाई, खास कर आपको गोटे सेकेंड लगे, से गोटे सेकेंड आम बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलते आप लाइक करूँ, वीडियो आगे बढ़ेगा। वृद्धि पाई नुआ पदक्षेप ग्रहण करूँ। आज मनरे नूतन आशा एवं उत्साह भरी पारे। कार्य सफलता पाई आज परिश्रम निहाती आपको आवश्यक। आत्मविश्वास बढ़िब, नुआ योजना आसीब। अन्य मानक प्रति आज टिके सहयोग एवं सम्मान देखा। प्रतिदिन दैनिक कार्य को ध्यान देवा आपनकर निहाती आवश्यक। मन शांत रहिब। आज आपनकर निजर उद्देश्य प्रति समर्पित रहंतु। आज आपनक पई शुभ समय हैला सकाळ 6टा 7टा। शुभ रंग आपनक पई होची हालुका नील। यदि प्रथम थर करी आपण आम ई चैनल वीडियो देखुचंती, आशा करी निश्चित चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। एवं जदि वीडियो टी फेसबुक पेज रे देखुचंती ताहले हमर ए फेसबुक पेज को मध्ये टिके फॉलो करंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनि। जदि आपण ए वीडियो फेसबुक रे देखुचंती ताले आम ए फेसबुक पेज को फॉलो करने को जमारू भूलिबेनि। कारण आपन को एथिरे मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल एवं आपण राशि संबंधित बहुत प्रकार उपचार मध्य एही चैनल किंबा ए पेज माध्यम रे आपन को मिलिबो। तेणु डेरी न करी चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करंतु किंबा फॉलो करंतु।